गाइस वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आई होप अच्छे होंगे, सुस्त मस्त होंगे। आज जाने वाले हैं कोरापुट, जो कि रेडी हो रहे हैं। रात के 3 बज चुके हैं और यहाँ पर कपड़े पड़े हुए हैं और 2 बैग गाड़ी में बन चुके हैं। और एक बैग है, ये बैग है, और एक गया है बाथरूम, अब तक आया नहीं। चलो रेडी होते हैं। बैग रेडी, दोनों साइड 2 बैग। भाई किस तरह फिटिंग हुआ है, ऊपर चप्पल यार, नया हेलमेट, हमारा गाड़ी, और हम जा रहे हैं। बाय बाय एंड चलो सबके पास चलते हैं। माँ का पाखे आसिक पहुँची गलु बाइक रेडी। नड़िया बाड़े मुना मुना आइ कर दिया। मुना कुआडे जाउछ कोरापुट। पिला की खुशी कोरापुट जीव बोलिका। रेडी माँ को पहुँची जय माँ आदिशक्ति। बाटे पहुँचलु, बहुत शीत आउ चाह पीऊँ। बाबू शीत के लगुच तुम शीत कौ भाया लगुच? पिलाटा गोटे बुलुची। Like you, be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. I was an ordinary boy until I broke the rules. My life destroyed, life destroyed. Until I walk awake, scream my mind, I shout, the ground shakes. How much can I take? My mind will break. Will it break? Can I take? Can I be your superhero? Superhero. बुलिया गले कौन कले मुझे जानी। देख मो गाड़ी पर माने बैग पर नदी दे जाइछंती। मो गाड़ी ना से कौन ठेला गाड़ी बुझी पारुनी। ये मो सांग देखुची भावुची कौन गाड़ी ना कौन आपड़े मुन्ना फोटो उठे व्यस्त जाओ। एक्सट्रीम तो बुहाई आई जिन पत्र बुहा बुही हम। बरहमपुर पाखापाखि जगह से रही जहाँकि पिला टिके ना पेट काटला जाइए। आउ फोटो शूट चलती आमर मुन्नार पेट काटला तो जाइए। आउ भाई गोटे पोखरी पाखे रहीचु जहाँकि बहुत बढ़िया लगे भ्यूटा। आउ बरहमपुर किसी खियापिया करे बहुत भोक भी लगे। आ भाटी भाई आज एत शीत गाड़ी चल आसला बेले माने हाथ माने एत कोलाप्स मैंने पड़ जाता। मुझे हाथ फिल भी कर पार नी ग्लोव्स पिंधिकी भी।
छाड़ू चलू ब्रह्मपुर जा देखिए ब्रह्मपुर जलखिया के लगुच। कपाल गहली भाई ये तो बहुत भल सुंदर बहुत 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 गले कुआड़े ब्रह्मपुर नेक्स्ट टाइम आई ब्रह्मपुर 40 किलोमीटर पक्षी कम तो ब्रह्मपुर खाଇବା ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ମାନେ କିଛି ନାହିଁ ତମ ଉପରେ ଦିଅନ୍ତି ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଆଉ ଖଟା ପାମ୍ପଡ଼ ଆଚାର ହେଇଗା ଏଇଟା ଭାଇ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଟିକେ ବାକି ପାରିବେ ନା ବେଷ୍ଟଟା ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗୋଟେ ଗୋଟା ମସଲା ମିଳୁଛି ଯାହାକି ଆପଣ ରୋଷେଇରେ ପକାଇବା ପାଇଁ ମସଲା ମାନେ ଗୋଟେ ରୋଷେଇ କରି ମସଲାରେ କହିବା ମସଲା ପତ୍ର ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମପୁର କେଉଁଠି ମିଳୁଛି ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣିନି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ମାରିପାରିବି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆସୁଛି ତ ଦେଖାଯାଉ ଭୁସଭାସ ଖାଇସାରିଣି ଆଜି ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଖାଉଛି ଆଉ ମୋ ଭାଇଟା ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ଖାଉଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜଳଖିଆ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏଠି ଯେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଖିଆ ହେବ ହଉ ଆମ ମୁନା ଟେଷ୍ଟ କେମିତି ଅଛି ଖରାପ କହିଥାନ୍ତି ଅନନ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଛୁଆ ତ ବାଡ଼ିଥାନ୍ତେ ଚାଲନ୍ତୁ ଡକ୍ଟର ଭାଇ ଆସିଲେ ଭାଇ ନା ଆଗ ଦିଅ ଆଉ ଆଉ ଭଲ ଅଛ ଆଉ ନୂଆ ବର୍ଷରେ କୁହା ଯାଉଛ ବୁଲିବାକୁ ହଉ ସେଠି ଗଲେ ମୋ ପାଇଁ ମାଛ 2 କିଲୋ ଖଣ୍ଡେ ନେଇକି ଆସିବ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ହଉ ଚାଲ ଯିବା ଆଗକୁ ଯିବା ଟାଟା ଚାଲ ପିଲାମାନେ ଖାଇବା ଦିଅ ଟାଟା ହଁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଚାଲ close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go.
ସେଠି ଆଗକୁ ଯିବାର ଅଛି। ଯେଉଁ ମସଲା କଥା ମୁଁ କହୁଥିଲି ତାହେଲେ ଏଇ ବଜାର ଯାହାକି ଏଇଠି ସବୁ ମସଲା ଏକା ମିଳେ। ଏରିଆ ନାଁଟା କ'ଣ? ଏରିଆ ନାଁଟା କ'ଣ? ଏରିଆ ନାଁଟା କ'ଣ? ଭୁବନେଶ୍ୱରଠୁ ଯେତିକି ଆଇଲେ ଆହୁରି ସେତିକି ରହିଲା। ଏଇଟା କେତେ ବାଟ? ଏଇଟା କେଉଁ ଗାଁ? ଲୁହାଗୁଡ଼ି। ଲୁହାଗୁଡ଼ିରେ ଏ ମସଲା ଏକା ମିଳିଥାଏ ଯାହାକି ମମି ବନେଇ ଦେଇଥିଲା। ମମି ହେଲା ହେମୁକୁ ଆଉ ବାବୁ ମୁନା ଖାଇବ। ଆଉ ବାବୁ ପିଠାଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି? ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି, ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ? ଦେଶୀ ପିଠା ଆଉ ଭିତରେ ନଡ଼ିଆ ପୁର ଦିଆ ହେଇଛି ନାହିଁ ମିଠା ଲାଗୁଛି। ବାହାରଟା ପୁରା ରସଗୋଲା ଭଳିଆ ଖାଉଛି। ତ ଅପା ବନେଇଛି ଆଉ। ଆରେ ମୁନାକୁ ଦେ। ମୁନା ମୁନା ପିଠା ଖା। ରୁମ୍ ହଉନି ତୁ ଖା ଦେଖ ରୁମ୍ ଟମ୍ପୁଟା ନହେଲେ ଆମେ ଶୋଇବାରେ କିଛି କଥା ନାହିଁ ଯେ। ପିଠା ଖା ରିଭ୍ୟୁ ଦେ। ରିଭ୍ୟୁ ଦେ ତ ଅପା କେତେ ବାପରେ ବାପ ଇଏ ଅପା କରିଛନ୍ତି ମାନେ ଟପ୍ ହିଁ ହେଇଥିବ। ଖାଇବା ଦରକାର ନାହିଁ ଭାଇ, ଅପା କରିଛନ୍ତି ମାନେ ଟପ୍। ଭାଇ 2ଟା ପ୍ଲସ୍ ହେଲାଣି। ଆଗ ଖାଇଦେବା, ପେଟ ପୁରା ଶାନ୍ତ କରିଦେବା, ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ପିଠା ଖିଆ ହବ ଆଉ ପାଖରେ ଏମିତି ଭିଉ ଥିବ ଭାଇ, ଅଲଗା ପ୍ରକାର ମଜା। ଦିନ ଯାକ ଭାତ ଖିଆଇନି, ପିଠା ଖିଆଇଥିଲା। ଏଇନା ଭାତ ସେ ଖିଆ ହେଉଛି। ଏଇଟା ଆମେ କୋଉଠି ନା ଅଛେ? ରୋଡ ସାଇଡରେ ଅଛି। ଭାତ ଖିଆ ଆଗରୁ ଅଣ୍ଡା ଖିଆଉଛି, ଆମେ ଦି ଭାଇ ମାଛ ଖାଉଛୁ। ଦେଖୁନ ସେଇଟା ଠକ ଲୋକର ଅଣ୍ଡା ଖିଆ। ମାଇକିନା ମାନେ ଅଣ୍ଡା ଖାଆନ୍ତି। ମାଇକିନା ଅଣ୍ଡା ଖାଆନ୍ତି କହିଲା, ମାଇକିନା ମାନେ ଅଣ୍ଡା ଖାଆନ୍ତି ହେଲା। ଶୁଣିଲ वीडियो एतिकी जहाँकि नेक्स्ट पार्ट आसो नेक्स्ट पार्ट 2 रे भाई काली होटेल से शोलु ता बाद खियापिया भी होगला खाली बहुत टायर्ड थिलु निदे शोचु माने खाली कोडी कौन बैग थुआला कौन टोटल मन नहीं। आज वीडियो एति फिर नेक्स्ट पार्ट देखा रुह कुआ जाऊच लाइक कर ना कर कमेंट कर सब्सक्राइब कर आपण मान भल पाइबा आम टे दौथा आगू वीडियो बनाऊ।